Alright guys, so textile na po na mong rescue guys. So, di balhin na yung dire sa isa kayo net kay ato isa di na madala. So, di apod may ano. So, thank you for watching guys. So, guys, testingan ng pandar guys. Testingan ng ang kuas crudo. Supply. Okay, start. Up. Okay, medyo hinay ang pressure. Ito ko sa yung pressure. Nulay andar-andar ba? Hello guys, kining unit na mo guys, muridondo ra pwede mo andar. Pero na idea mong technician, so Stay ka boss. oh. Tanawa guys. Mundo. Oh. Gila, redondo daw. Oh. So, di mo redondo. Balay pa jud isa. Oh, isa pa. Yeah. So, wala. Imandar. Oh, So, na idea mong kan? Kung saan ni? tunay tatago ng kuan guys para wala niyo to basig. Daot ba? Yeah, Rundo. Wala siya gitanggal guys. So, kato ka sensor guys. Daot to. Ay problema to. Pin. Ay, alarm no. Alarm. Fuel sensor. So, inato ra day pag-identify sa trouble guys. Na problema ang fuel sensor. So, Replace na guys. Sorry, kantahan ni. oh, tagtangon na. Okay. Thank you for watching guys. Sa mga technician dia, na yung mga bagong tips sa mga na discover na mo ba? Just follow and share and subscribe. Say, ngalan number na. Kain tay. Okay, thank you. Thank you. 30. Bati city ra man guro. Salamat. Please subscribe. So, wala guys, testingan na mo pandar guys. Amo nang giuli tong gikuan, among gitanggal. So na oh. Sige, testingan na mo pandar guys. Sige, testing. Okay na guys, okay na. Complex na guys. Oh. Tagala ba niyo dito? Tagala ba niyo dito guys? Tara guys, tuna nun guys. So, dili ka fix. Okay, thank you for watching. Okay.